Dito guys, no, kasimula pa lang namin, no. Yun po ang primero, hukay. Ito kabilo guys. Ito po proseso. Sige guys, abangan nyo lang. Ito guys, malayo na guys, may tubig na guys. Yan, dito ko silalim. Ayan, may tubig lang. Ilod. Ayan. Yan, tingnan nyo guys, pataas guys, pakyat. Yan o. Yan yung butas guys, tingnan mo. Maliit na yung butas. Tingnan dahil malalim na. Running 40 feet na to guys. Pero makahinga pa rin tayo dito guys, may tubig na. Yan. Tingnan may tubig na. Hanap yun ng electric motor o pump guys. Dito lang ito sa TikTok na binig. Sa Yellow Basket. Big wheel dito pa guys, no? Kaya po ito umikop ng ang lalim water level 60 feet to 70 feet, 50 feet. Ganon. Tapos kaya ito mabuga guys ng 200 meters. Yan. Ilaw na.